10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Good. Eric ta. Ito. Okay. Ay, pahilig. Di ba ulang saya? Okay. Kung kulungan ay pa, Pwede. Okay na. Hindi na kayong momentum. Yan na kayo. Papa, si maungad ka pa? Yeah. Kasi yung kan. Di ba ba? Hindi nga kayo kan. Hindi sa atin ko. Let's go back to the cave. Sige tayo, tunnel. yan ako para may araw. Ano ka papalit? Okay, going back. Mapapad ko di, mapagwa. Okay, going inside this tunnel again. Stop. Stop. Tubang na di. Wait. Uy, gad. Pa, stop. Ito lang naman. Okay. Ito na ka mo, Dave. Check Okay. ko na agad ng video. Nakatanong. Sige. Ay, stop. Sumutan ni pay mo cellphone. Saan ni Balapaw? Kung nga ah. This is a giant cave here in New Zealand. Wow. It's so dark. Masyado kadulom. Panaog ta diho. Kadako nga kuiba. Kanawa, may mga stalactites na dito stalagmites. Oh, wonderful. Kampiyon na. That's where we came from. That's the entrance. Then coming down several steps and still coming down several steps. Dark. It's dark. Wow, katahom. Wow. We are below the ground. Below the earth. Inside the earth, I mean. Hindi makita. Kanawa, di ba naman? Para ang that's my granddaughter Alexi, my better half Dina, our daughter Joy Ann, and son-in-law John Anthony. Pero gwapo gid. Katahom no. Amo ni mga hidden gem treasure of New Zealand. Wow. More than 200 kilometers from Auckland. Oh, what? Pag unang ato mo. That's what you call a Stalactite. stalactite. Araw. Yan. Kampiyon kita. The Lord made them all. The Lord made this all. Sige lang. Ano, okay siya o kasi nga, malalang pa naman kita ni Then, sa camera ni ano, ang mga lampak. Yan. araw. Stalactites. Araw. Kita mo na eh. Yup. Yeah, stalactites. This is a giant cave. And the river underground. Here in nung nga lugar sa New Zealand man. Pilipin. Mara na ho. Oh, kataas kayo. Oh. Amazing, Lord. Amazing. Okay. Hallelujah. Mami. Estimate the height of this. Down there, up. 200 feet.
not necessary. How many feet ayan ang kwan Dali siya? lang steady, kay Manay. 100 feet. Nasa kaon ka lang yun. Pula-pula lang. Iyan nasa Iyok na pula. lang. Iyok na lang. Pwede siya ka. Ano mo? Hindi, iyan nasa pula kay para. Ano lang, pasigay lang sila sa ulo. Ha? I need to Bluetooth because it takes too long. Kaya ako na lang iyo. Halong ang inyong Amazing. una. Giant wall. Natural rock wall. Amazing. Praise the Lord.